Chers compatriotes guinéens, bonjour. Ce matin, je profite de cette journée de Ramadan pour vous souhaiter à vous et à vos familles respectives une bonne et excellente suite de Ramadan. Chers compatriotes guinéens, ceci dit, ce matin, encore une fois, je vais devoir m'adresser en malinké, en langue nationale malinké, à mes parents malinké. Et vers la fin, je vous ferai un bref résumé pour vous expliquer un peu ce qui a été dit en malinké. Mbadenu alnike nafuli alnye mfali kabali kanye Alpha Condé muso wendedu jene kaba doke mfali kaba mensini Allemagne na sunkaruba fuli alnye sunkaruba alama sunayra mbela denenye sunkaruba kuka yafa dari ɲɔgɔn fɛ nin fali kaba nin bila nin kɛra mɔɔ min na k'ale ye yafa sunkaro tafan dɔ ni kɔni minnu bilara ne fali kaba la ne bara yafa olu ma sunkaroba kosɔn nba sunkaro ala ma tɔ sɔnayara an bɛɛ ladɛnɛ ɲɛ n badenu Alpha Condé le camp ko sulanen kɔfɛla tɛ ye ko fo n'a yɛrɛ la yiri la badenu kuma o kɔrɔ ka siya hali n'ile ko k'i ɲɔgɔn sɛdonna tɛ ile ye bila sɛdon kɛnɛ kan ile ye wulu o dɔ i n'i tɔn bɔn ma badenu a fɔ sɛdonna lile di sɛdonna tidi wuyafola li di Alpha kan wolo ma ko sulanen mbadenu adu an fabra maninkala sula fe men tɛ maliyala ay fɔlɔ le ma ko sula bi laginɛ abra lɔn men ye sulanen di men ye sulanen baara la ne ko mbadenu joni k'a fɔ anu ɲana ko na ale kɛra mansa di ko an di labitani sɔrɔ karambondi la ka an ɲɛ ko an di bɔ nɔɔrɔ joni k'a fɔ anu ɲana ko ni ale kɛra mansa di ko san lolu pesa ko an di tami kɔduwari la ko a dan nasila labɛn mbadenu kankan Konakri darete bilalaw dɔ a san 10 ni Alpha yɛrɛ mi si mɔbili kɔnɔ lon kelen ka silawo kɛ k'a lɔn jankata men ye an baden kan silawo kan mbadenu an y'an kun na baara mutu k'a yira ka Alpha la ko an fana ye hankilima le di ko an wɔra ekɔli la an mɔwa ekɔli la an fana an disa an kun na baara la fan y'o yira ka Alpha la mutu mbadenu maninkabali kan ko n'i le ko k'i di kurusi don senba la n'i k'a don a la i ka lɔ i ka koba kɛ n'i m'a don a la dun i ka wuyaba fɔ nba Alpha bolokudunɛ a b'a mɛn yirikukɔrɔ ɲaya ma a di lɔlon dɔrɔ ko bolokudunɛ ni a san 10 ni mbadenu Alpha tɛ se Alpha tɛna n'an bɔla nɔɔrɔ kabi Alpha nara laginɛ ka taa 2010 ma han bi tɔrɔya kelen wolo y'an kan mbadenu an ye hankili sɔrɔ mutu an ye hankili sɔrɔ k'a yira ka cɛ dɔ birankɛla ko a ka lahari men ta an ɲɛ k'a fɔ ko an di kete ka an di mɛ ma sɔrɔ o si ma sɔrɔ laginɛ kalo bolo san 10 kɔrɔ an ye diɲɛ mutu k'a yira ka Alpha la ko Alpha ye wa
alfa yewa alfa tese wole duma laginɛ la wole duma laginɛ ka den na mbadenu an na sariya k'olu fɔ ko san 10 ko laginɛ ka den kiri sekɛla mansa di ko 2 ko a fɔlɔma san lolu a filana san lolu ko n'o banda ko yi ko don an bɔra san 10 di alfa ma san 10 o bɔra ban an ka mun ye laginɛ an ye tuɲa fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka mun ye laginɛ tɔrɔya kɔ tɔrɔya kabi alfa nara tɔrɔya mɛn laginɛ kan wole laginɛ kan fo ala kelen pesa mɛn di laginɛ la kanda a y'a mafɛlɛ tile 2 mɛn do a ma mɛn munu alikaluma alfa kɔndɛ n'a la jama kan aluma ko karo saba ko laginɛ ka kana na kuran sara mbadenu alka mun kɛ laginɛ la alwada ko o sɛbɛ labɔ alfa n'a la jama ko yira ka dunya la ko $1,000,000 $46,000 ko laginɛ karo saba kuran karo saba mɛn tɛ sarala laginɛ kalbolo di ko o bɛnɛ $1,000,000 le ma mbadenu wole sengin tuwabulu ma tuwabulu n'ole la gwɛla ka yira ka laginɛ alfa n'a la jama la ko albara wuya ba fɔ laginɛ kalu ɲɛ bana an bara jate bɔ karo saba mɛn dini laginɛ kal ma di ko laginɛ kal kana kuran saba ko laginɛ kal kana kuran sara ko ye bɛnna $1,000,000 ne ma mbadenu o kɔrɔ ye mun di $1,046,000 ni ka $1,000,000 b'o la a tɔ bi to $1,040,000 alfa n'a la jama al tara fɛ k'olu bila alu kun kɔtunu mbadenu an ye jate bɔ alboro ɲɔgɔn jelikɛ laginɛ ka bɛ alfa sira masaya la alboro ɲɔgɔn jelikɛ laginɛ alfa kɔndɛ mana ko ka laginɛ bɔ nɔrɔ alfa nani ne ko ka a jufa la fa alfa n'a la jama alu n'o tiɲɛni mɛn lala laginɛ kan alu n'o suɲali mɛn lala laginɛ kan président foyi ma la laginɛ kan mbadenu an y'o lɔn an y'o to an kun dɔ an y'an kun na baara mutu ka yira ka alfa la ko an wɔra ekɔli la an mɔ ekɔli la an fana doni y'an kun dɔ wole duma an bɛɛ ladɛnɛ na mbadenu n'an tunu olu rɔ alikan ka ko bɛ kɛ alfa fɛ ko alfa ye diɲɛ alimamun wulira ka madiya ko alfa ye diɲɛ alfa ma diɲɛ an ban'o rɔ an na coordination mɛn y'alu kunna ka damina Elaji Sekuna Suma n'o ye Baskot coordination kunna cɛni kurusi wani cɛni kurusi o mansiya laginɛ mutu alfa bra bɛ kɛ tafeti di olu k'i wuli k'o la futa coordination kan k'o la Guinée forestière coordination kan kaban ka gbɛ kan jamana lawul kan olu bɛɛ k'i la ɲɔgɔn kan ko alfa ye diɲɛ alfa kana laginɛ ka lawa wote diya alfa ko k'ale saman fu ko fɔ ka wote kɛ ko sa ale di sa mansaya la ɲamɛ ma an wani woto le rɔ ka sɔrɔ coronavirus jankuru mɛn bɔ ni hin hon na jamana kan n'an kan ma ko sinuwa jamana o bra n'a bolo kɛ laginɛ rɔ a bra bolo kɛ laginɛ rɔ alfa n'a la jama alu k'o don an ma k'an kana b'o kalama ko n'ale la élection banda men b'a kɛ corona ko rɔ o laginɛ kal do lɔn élection le bra ban bi corona bra bolo la laginɛ rɔ ala ma laginɛ kal la kandara ala ma an silama lo ala ma bɛɛ la kandara corona jankata ma bibin dɔ kɛlɛ ye dunya rɔ wole ko ka corona mɛn kɛlɛ corona kɛlɛtɔ di hamin gbɛrɛya alfa la hamin gbɛrɛya alfa n'a la mɔl la corona ko hamin tal la ibranya ye fali wole nya ye mbadimalu an ni kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma an laginɛ kalu an yi manamana bolo kan mutu k'a fɔ ko fulale ni k'a fɔ ko sosole ni k'a fɔ ko forestier le ni k'a fɔ ko maninkale ni an y'o bolo kan mutu an y'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a yira ka alfa la k'a yira ka alfa n'a la jama la ko an laginɛ kalu an bɛɛ sinjima an bɛɛ badema a nara an tɛrɛ ɲamɛ ma a duwa fana k'an to yen ten fa an y'o le yira kan badinu n'an m'o kɛ an tɛna sela alfa la an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an ye an na kɛlɛ siya kɛlɛ mɛn na an y'o to ye mutu badinu do bara kɛ laginɛ bara tɔrɔ laginɛ ka den bara tɔrɔ a dun fɛn bɛɛ y'an bara
fembe yambra munante bon noro andi bon noro di anyam bolo di nyoma anyam bolo di nyoma anyi maninka ya tuye anyi fula ya tuye anyi susu ya tuye anyi foresti ya tuye anyam bolo di nyoma ka alfa kele nambana alfa gbenda andi baro an lagne kalu andi baro badenu alfa ko beli yuko tuye anna alman baki wuli kamadia amison aduyo tuwabu men ye tuwabu laya aluki wuli ka wole kamadia men kama deme ka ki di seguba kunate kan 2010 ka masaya dalema aki ban obema kufu nale wara kula gidekali wa wote ila gidekali bana wote la alela masaya sale di sa masaya la nyamema no banda sale di to masaya la nyamema ibranya yi kufu kala gidekali wa wote le bra bambi corona bra bulu lando fo ala kelin me ala menna anna kanda corona jangatama bani alfana la molu ndo falingana ayul lal krosikan alfana la molu altena sela mademena men di sa mademena ola an yere ni men falingo kan beyetu ibara ila bonkono ni kera bola kwa domuni ngini kana kadwa di bonkono ni dundu na ibara yibolo la ko jila ani safna yibolo la ko ki yibolo la gbe après no boraye ambadi malu ayal mata nyona doni ayal mata nyona metre kilometre fla ayul blan nyonte après maski ba kemembulu aldo blan nuna kala kanda jankurume jankatama ban corona jankurume ye abra tobuli rekono lafli abra tobuli kono lafli corona abra tobuli kono lafli an ye mun foro la Guinée fo ala kelempesa donc an ye duwawu ke masa ala y'an dɛmɛ san di se corona la ɲamema mais an dɛmɛ to ala bolo di fo an ye bɛro munu an laginɛ kala an ye bɛro n'an bɛnna ro ni ala sɔnna ma ala dina na an bɛɛ la kanda badenu n'an bɔra ye ni mun faliŋɛna laginɛ ko tele bɔra a san 10 ni laginɛ kama hɛrɛ lɔn laginɛ kama lo mun ye hɛrɛ di courant o tɛ laginɛ bolo ji tɛ laginɛ bolo adun o bɛɛ fɔra an ɲɛna k'an d'o bɛɛ sɔrɔ n'o bɛɛ bɔra kɛ n'o si ma sɔrɔ bi mɔgɔ min nɔ san 10 kɛla a ma s'o kɛla o dɔw kɛ mutu a tɛna n'o kɛla a ye diɲɛ an ye tuɲa fɔ ɲɔgɔn ɲɛ tuɲa le duma ala ɲɛ ala ye tuɲa fɔla le fɛ an y'an sɔn tuɲa rɔ an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an ye Alpha Condé kɛlɛ o y'an bara bi Alpha Condé ani corona k'ale fila kɛlɛ ali bɔ an na jamana kɔnɔ ala m'o kɛra k'ale kɛlɛ ali bɔ an na jamana kɔnɔ ala m'o kɛra ka Alpha Condé kɛlɛ ka corona kɛlɛ ala y'ale mata an na jamana la ala m'o kɛra badenu n tɛna na kuma kunduna an baden cɛman ni musoman ka bɔ kwe kan jamana kan men kan wele waati dɔ ka ma ɲininka ko olu kɔni si tɛ 3e mandat ko mɛn dɔ la Guinée ko mɛn kɔnɔla fili yali la ko FNDC la kibaruya mba ɲina doni fɔli ɲɛ o kan daburu ɲa kelen FNDC la kibaruya ro FNDC tɛ kɛlɛla ko fula yi kɛ mansa di la Guinée FNDC tɛ kɛlɛla ko fula di kɛ mansa di la Guinée FNDC tɛ kɛlɛla FNDC tɛ siyala kɛlɛla FNDC kan ne ko an na sariya ko k'an na sariya bonya sa an na jamana di sabati ɲamɛ ma an na sariya mɛn ko laginɛkaden i di se kɛla mansa di ko fila ko kelen san lolu a filanan san lolu ko mɛ ko sabanan t'a rɔ sabanan wele 3e mandat di FNDC wele kɛlɛ la ni n fali kabamɛn ye kuma la ɲɛ albebral ta fɔ dolu kan ko n ye parti X dɔ dolu kan ko n ye parti Y dɔ mɛ ne di mɛn fɔli ɲɛna ne tɛ parti dɔ n tɛ mɔɔ susula parti dɔ n ka ko kelen mɛn kɛ n ko n ye n wuli n ye FNDC ma dɛmɛ ka FNDC ma dɛmɛ a na kɛlɛ la bani kɛlɛ mɛn ye politiki kɛlɛ mɛn ye ko ka laginɛ la kanda ne ye FNDC ma dɛmɛna o kan ne kan
Sinon, nem fali kaba, nte parti do. Nte RPG do, nte UFDG do, nte UFR do, en a les partis to menu, nta si do. Mon fanantem financé là. Donc, anyo tu en fo nyonyana. La Guinée Kalou, tu as le Bénin, quand tu en fo la Guinée Kalou yana. Ne koni de même fo yana. Han saya din soron. Ndi semendo. Ndi alpha kele. Kaira ka alpha la. Ku alpha tel la Guinée Kala herefe. La Guinée Kama ndi alpha nye. Anu manunkalu. Bolo kudu nyakilenya antaka. Anu soronene. Kuma ni mra kuma nu falingana. Londo dina se. Aldina tuyan luma. Kosra alala. Chers compatriotes guinéens, voilà, j'ai profité de l'occasion pour expliquer un peu à mes parents tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Il est temps qu'on se donne les mains. Il faut qu'on arrête cette histoire d'être malinqué, peul, soussou, forestier. Ça doit s'arrêter. Il nous faut une union sacrée pour déloger Alpha Condé pour toujours. Et croyez-moi, c'est la seule option. Tant qu'on sera désunis, ça ne marchera pas. Il faut qu'on arrête ça une bonne fois pour toutes. Alpha Condé peut partir, mais uniquement quand les Guinéens se donneront les mains les uns les autres. Je profitais aussi pour dire aux uns ou aux autres que le FNDC n'a pas de coloration ethnique. Il n'est ni peul, ni malinké, ni soussou, ni forestier. Il est guinéen. Et c'est pourquoi d'ailleurs, moi, je ne suis membre d'aucun parti politique, que cela soit clair. Je ne suis membre d'aucun parti politique en Guinée. J'ai accepté de collaborer avec le FNDC dans le seul but de sauver notre pays, la Guinée, à travers sa constitution de 2009, bien sûr. Chers compatriotes guinéens, j'ai aussi dit à mes parents malinqués qu'il est vital de respecter les mesures barrières pour lutter efficacement contre le Covid-19. Le Covid-19, on peut le vaincre. Aujourd'hui, nous avons deux défis. Vaincre le Covid-19 et vaincre Alpha Condé. Et enfin, j'ai assuré les uns et les autres que je n'arrêterai pas ce combat tant que Alpha Condé est au pouvoir en Guinée. Comme je vous l'ai toujours dit, je n'arrêterai pas ce combat. Ce combat, je le mènerai jusqu'au bout, jusqu'au départ d'Alpha Condé. Puisque Alpha Condé n'est pas venu en Guinée pour nous sortir du trou. Alpha Condé est venu pour s'enrichir. Chers compatriotes guinéens, c'est le Ramadan. Que Dieu nous facilite le reste. Je m'appelle Mfali Kaba. Je suis le beau du président, on va dire l'ex-président guinéen Alpha Condé. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens.